Done deal. Dandil. Ang to, ano na gani? Ballpen? Dandil. Done deal. Hello, good afternoon. This is Tito Banks. And for today's agenda, may arata delivery. Halin sa Shopee. So, i-deliver tani sa may Mega World. Well, as you can see, makita mo sa tubang may box. And this is the first package na i-deliver ta. So, from watsons.com.ph. And amo lang niyang nabalance ang deliveran ta nga product. Wipe siya kabalo may ara pag isa ka product nga i-gift natin siya. So, ari na sa my drop off location. So, bale diri lang ta ma-park. So, waiting na ta sa phone. Na-chat ko na sa ngarin ako di sagwa. Arang package 1 at ang package 2. Para ni order mo. Buksan ta. Nagunteng ko di oh. Wow. Nagdala sa gunting ba? Uy, mabuksi oh. Check ta kung may kulang or may Nalipat sobra. ako gani. Check ta karon eh. Kung ano, yasulod. Ano yung sulod? What's this? What's in my box ganon? What's on the box? Oh. Ano isang? Ang sabon. 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 And then, ang lotion. The lotion. Ano isa? Pang curl yan. Ari salt bath. Pang salt scrub. Pang lugod. Ano na gina-order mo? Mm. Castor oil? Ari duwag ito. Try ko kung kasaho. Ano pa? Ha? Taguon ko niyo. Maiki yung ginagamit niya. Yung sala ni Mikey eh. Dadu. Ano para sa din eh? Sabuk. Ano yan? Lotion. The lotion. Kumana tandaan? Yes. Para ano na? Siguro. Okay. Ako na lipstick na gamit mo? Yes. Maybe it's Maybelline. Kuda mo, man ito gin-order na? Ambot ganian. Nalipat naman ko mo. Ang taon lang karon eh. Sama mo lang na Yes. may sapat oh. Din? Ano na? Paa. Kagbuksi. What phone? Gulan to pag pick up ni gi-deliver sang rider. Sapatos. Ti, ambal mo bawal. Ay bawal Ambal mo bawal maghatag. sang Sapatos. kay Ti, ambal mo madalagan. depende sa mga dalagan kay Ikaw na ton. pigon si mo dako niyo. Yan, 40. 40 ni, di ba? Malalaman later. May pang-area ka na mag Yay! Madlagan ako. Madlagan ako. Ngi, tamo. 41? Oh, may allowance kamay. Gagi, allowance na yung 40. Suksok kay lang duha ka, tatlo ka medyas. Ba mo 39.40 ko. Yung okay na 41 masay magdako pati elmo. Gagi, hindi na eh. Okay na na. Yes. Video ka?
Kaida na yan. Hi. Ah. Hi. Hi Shopee. Hi, Shopee. Hello Shopee. Hello, Shopee. Maraming Thank you, salamat. Shopee. Done deal. Dandil. Ang to, ano na ganun, ballpen. Dandil. Done deal. Happy ka man. Happy ka. Salamat Shopee. Done deal. Dandil. Done deal. Dandil.